عليكم أبنائي تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نديرو صفحة 7 إيفالياسيون دياغنوستيك في مادة لا كونجيغيزون. تبعوا معايا أبنائي التلاميذ. عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا قدامكم السؤال الأول: recopier en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني غادي نقلوا هاد الجمل اللي قدامنا في الدفاتر ديالنا ونصرفوا الفيرب اللي بين قوسين في الزمن اللي مطلوب منا نصرفوه اللي هو الحاضر. Les touristes voyager, le verbe voyager c'est un verbe de premier groupe. غادي نصرفوه في البريزون سامبل. عندنا هنا لي توريست يعني غادي نصرفوه في لا troisième personne du pluriel. لي توريست فواياج هاهي مكتوبه هنا قدامكم طبعا بالشرح ديالها. لي توريست فواياج اون جروب. لا phrase B كتقول لينا les élèves finir c'est un verbe de deuxième groupe. غادي نصرفوه هنا المطلوب منا le présent du l'indicatif. Les élèves finirent leur travail avant. Les élèves finirent leur travail avant l'heure يعني كملوا العمل ديالهم قبل من الساعة. Les élèves finissent هي كتبان لكم هنايا les élèves finissent leur travail avant l'heure. La phrase B هنا المهم حنا نخدمو هنا la phrase C. Elle se promenait dans le jardin public. كيتساراو في الجردة العمومية. Elle se promène troisième personne du pluriel كنزيدو ليها ENT. Elle se promène dans le jardin. La phrase D: tu le verbe faire tes devoirs et tu sors. تخدم التمارين ديالك وتخرج. Tu fais deuxième personne du singulier tes devoirs et tu sors. Question numéro 2: recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. يعني هنا عاود نقلوا الجمل ونصرفوا الأفعال اللي هي بين قوسين في الزمن الماضي au temps au passé composé. سليم وكريم هنا عندنا جوج. سليم وكريم rougir دونت يعني هاد سليم وكريم يعني كيف ما كنقولوا احمر الوجه ديالهم او الخدود ديالهم من الخجل. سليم وكريم en rougi. le verbe rougir au passé composé كيتصرف لينا بالاكسيليار avoir. J'ai rougi, tu as rougi, elle a rougi, nous avons rougi, vous avez rougi, elles ont rougi d'autres. La phrase B: vous parlez de quel sujet? كتهضر على أي موضوع. كتهضروا على أي موضوع. Avec vous avez هنا le verbe parler conjugué avec l'auxiliaire avoir. J'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé, nous avons parlé. واللي عندنا هنا هي هذه. Vous avez parlé de quel sujet? أي موضوع أنتم تتحدثون على أي موضوع. Une phrase interrogative شفناها في grammaire. Nous descendre en ville tôt le matin. نزلوا يعني في الماضي. Nous avons descendu. Le verbe descendre au passé composé كنقولو j'ai descendu, tu as descendu, elle a descendu, elle a descendu, nous avons descendu. اللي عندنا هنايا la phrase c'est tu répondre à toutes les questions. Tu répondre à toutes les questions. Tu as répondu à toutes les questions. Deuxième personne du singulier. مفهوم أبناء التلاميذ. Question numéro 3:
recopie مرة أخرى انقل en gardant غادي نخليو que la forme يعني نخليو غير اللي التصريف الملائم que la forme convenable du verbe التصريف الملائم ديال الفعل sortez dehors ou bien sorte dehors. طبعا هذا راه هو l'impératif والimpératif كيكون فيه غير 3 personnes sorte sortez sortons. sortez نحيدو sorte اللي هي فيها ent ونخليو sortez اللي فيها ez. finir fini deuxième personne du singulier finissent حتى هي غير ملائمة يعني fini ton travail et sort حتى هي نخليو سوغ ونضربو على سورتي. رانا ما ضرباش لكم هنا على سورتي غتضربو على سورتي. couchons nous sous couche temps pour nous lever à 6 heures. واش نخليو couchons nous ou bien نخليو sous couche. بما ان كاينه نو لوفي وكاينه couchons nous غادي نخليو couchons nous temps pour nous lever temps pour nous lever à 6 heures. Question numéro 4, oui. Recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif في الأمر à la personne demandée. طبعا هنا خلال الجملة عطينا la personne demandée اللي خصنا نصرفو به الفعل اللي عطينو لينا. chanter عندنا هنايا chanter deuxième personne du singulier. deuxième personne du singulier chante نديرو ليها chante deuxième personne du singulier. هنا راه كاين واحد الخطأ أبناء التلاميذ ماشي chante avec e ولكن chante avec es. عاد زيدو ليها اس لأن شادة التليفون جوج يدين ما عنديش كيفاش ندير نكتب chante avec es. راه هذا علاش كنكتب من قبل وكنشرح باش ما نلقاش مشكل. مازال عندي تصوير شويه ناقص. conjuguer les verbes suivants au futur simple. عندنا هنا blanchir نبيضو blanchir première personne du pluriel نقولو blanchissant. courir courez ez deuxième personne du pluriel. وعاد ندوزو la question numéro 5. conjugue les verbes suivants au futur simple. يعني هنا غادي نصرفوهم في المستقبل قبل صرفنا في l'impératif. recopie futur simple. هنا عطينا بعض الافعال اللي خصنا نخدموهم في الفيتور سامبل. ها هما ابناء التلاميذ راه انايا خادماهم لكم هنايا في واحد الورقه غادي تتبعوا معايا وغادي نشوفوهم. عندنا مارشي فيتور سامبل عندنا مارشي punir écrire répondre. طبعا مارشي je marcherai tu marcheras il marchera nous marcherons vous marcherez ils marcheront. بالنسبة لبونيغ عاقب مارشي هي يمشي بونيغ عقبة. جو راه انا ما درتش لي برونون بيرسونيل انا كنضيق. جو بونيغي tu puniras elle punira nous punirons vous punirez ils puniront. هنا écrire يكتب j'écrira tu crieras il écrira nous écrirons vous écrirez ils écriront rond ent في الفيتور سامبل. هنا répondre يجيب je répondrai tu répondras elle répondra nous répondrons vous répondrez elles répondront. مفهوم ابناء التلاميذ؟ هذا بالنسبه لهاد لي 4 فيرب اللي عطاونا باش نصرفوهم في الفيتور سامبل. غادي نكملو هنايا لا كيستيون نيميرو 6 recopie et transforme. غادي نحولو et transforme les phrases à l'imparfait de l'indicatif. travailler toute la journée dans la forêt.
عندنا nous travaillons toute la journée dans la forêt. حتى هما انا كاتباهم لكم ابنائي التلاميذ لان المكان ضيق وما لقيتش كيفاش نكتب. ها هما كاتباهم لكم هنايا question numéro 6. nous travaillons la phrase A, nous travaillons. Il bâtissait, la phrase B, elle bâtissait. غادي نشوفوا هنايا الكمالة ديال الجملة. la phrase C قلنا non, la phrase B. Elle bâtissait les murs de la commune. La phrase D se trouvait au milieu du chemin. عندنا je me trouvais au milieu du chemin. La phrase C, comprendre. Nous comprenions le sujet proposé par la maîtresse. هانتوما هما قدامكم هنا حتى تعاودوا تنقلوهم. Nous travaillions, elle bâtissait, vous compreniez, je me trouvais. يمكن إلا وحده أنا راه نقزتها لكم الأخيرة رانا قلتها لكم. ندوزو دابا la question numéro 7. Recopie et réécris les phrases en les mettant au temps demandé. هنا عندنا الباسي ريسو. سليم fini son travail. غادي نصرفو في الباسي ريسو. لو باسي ريسو أبناء التلاميذ هي الماضي القريب. باش كنصرفوه بلو فيرب vient de. Le verbe venir vient de. يعني de plus le verbe venir au temps demandé, aux personnes demandées. Salim vient de finir la deuxième verbe اللي هما عطينا كيولي في l'infinitif في الأصل كيرجع للأصل ديالو. Salim vient de finir son travail. Elle sort de la classe. Ils viennent à la troisième personne du pluriel. Ils viennent de sortir de la classe. Ils viennent de sortir de la classe. Passé reçu. الماضي القريب. شي حاجة يلا فاتت شوية في الماضي. ماشي ليها واحد المدة. لا يلا فاتت في الماضي. Elle chante. Elle vient de chanter une belle chanson. Elle vient. يلا كان كيغني لينا في الماضي القريب واحد الأغنية جميلة. Il vient de chanter une belle chanson. B aussi مطلوب منا نصرفهم في الفيتور بروش. الفيتور بروش هو المستقبل القريب. شي حاجة يلا غادي نديروها دابا في المستقبل القريب. Nous cherchons le lieu de stade. طبعا الفيتور بروش كيتصرف لينا بلو فيرب aller. Nous cherchons le lieu de stade. Nous allons chercher le lieu de stade. Vous montez dans le train. Vous allez, le verbe aller. Je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, elles vont. Vous allez monter dans le train. Futur proche. Passé reçu avec vient, de plus venir, ou le futur proche, ma le verbe aller.